Making tao ya ing amano at may kipanuknangan niya kaya katamo. Ikit mi ing kamalan na atmit mong lugod at katutuan. Ing kamalan amangin tulid mong bukod king bugtong ng anak ningig pa. At mayupayang Ginoo, pupuryanda ko po at pasalamatan kay ikatlong aldoning kaya kami pamanyamba. Dakal pong salamat kay panibayong lakas at sipagan para muntakening sambahan. Patnubayan nyo kaya po kabang susunduming kaya kaming worship service at makanyan mo naman po king anak mong tinubod para ipasyag ang mensahe ng biye. Pasibay, dakal pong salamat, ini po indalangin ko king lagyo ng Jesus. Amen. Ngara, patluran tamong upayara at ena payalyan pa karela. Ingino naman karin banwa, king trono na makaluklukya, kalyana la. King Moana Sabiana, tumakot laking bagsik na ngana karela. King Syo na bundok banal, ing kakong ari karin keliklok. Ngana naman ni ngaring pinili na, kakong isalita utos ning Ginoo. Ikain kakong anak, king aldong iti meging tatamuko. Maya payabak po kay katamongan. O ining kay katamong pampilane po. Katlong abak. Ranino na rin may atlong abak kasimba. Tasla pong gamat. Ayan. Karakalda. Dakal po salamat. At isadsad taya ang king New Year. Ne po. Ing kay katamong pamanyamba. At king balang Domingo. Manano sanang atsyuta mo. Abe-abe, samba king Dios. Ne? At karing mapilan tamo pong announcement, tingka katamong lay leader. Good morning po kaya katamongan, may puriya po yung ginungening kayabakan. So atin tamo pong apat ang mika birthday, great tala po. Ne po, Marceli Galang, Rhea Casabuena, Kim Salazar, and Prince Liam Gidok.
Karing mag-wedding anniversary po, ngening Aldo, i Danilo and Evie Diaz, Noli and Elaine Ocampo, Alan Joseph and Franz Dion Kiwa, Engineer Kerwin J. and Attorney Ladian Sanggalang, Joselito and Cecilia Valencia. At din pong worship in charge bukas, December 19. Apin ding pamilyang Makatuki. Yan po. Laverne Fajardo, King Fajardo, Boy Fajardo, Prado family, Marcelo family, Cosio family, din pamilya na pong Edwin Dayaw, Dante Dayaw, Corazon Valencia, Olivia Valencia, Babiano, Pangilinan, Arnel Manyalak, RDJ Manyalak, Tiglao, Ronald Ramos, Dulce Ramos, Kiamco, Dionisio Fernandez, Falsis, Manansala, Sunga, Manalo, Siao, Santos, Balatbat, Alegre, Salangsang, Mario Iglesias and Sandy Iglesias, din pong coordinators, Mardy Manyalak, Sorhay Dakyamko and Sandy Iglesias. So, nung atin pong Emeyabe, pamilya, king Karing Makatuki, feel free po na update tala po din kaya katang coordinators po ne po. At Karing, nung atandaan niyo po ng Bayo Pasko, atin tamo pong sobri, nasasabit kayong Christmas tree. Ne po. So, ngeni po, ala na pampong makantita. Uling ito, makadikilya para karing worker. So, ang gawan tamo po ngening banwa, idiretso tanala po karing kaya katang workers, din kaya kayong gift. Ne po. Din kaya kayong love gift karing ngening Pasko. Pero, atin tamo pa mo rin pong sobri, everybody's birthday, neng New Year's Eve, ne po. At my birthday gift to Jesus. Ne? Tsuya pa mo rin po itang my birthday gift to Jesus. Bibieta mong sobri neng Pasko. Oreta mo po ding mapilang announcement. Manalangin ta po. Kaya kaming malugudayig pa, dakal pong dakala salamat, pablasang, may gising kami po malakas. Ban kanita Lord, makapunta kaya po kening kaya kayong sankwaryo. Salamat po keng Pilanaldo, makapunta kaya po keni. Dalangin ko po Lord na patuloy yo pong gabayan din kaya kaming talakapagobra. Pastor, Lord, lalapit kaya po kaya kayo. Naway, dagdagan niyo po yung kayang sikanan. Dayo ye po king sakit kino. Ban kanita patuloy na po ngayap se kaya kami ing banal yung lagyo. Lalapit kaya rin po kaya kayo yung kaya kaming dikones. Na agyang ning minsan, mawawala ne po boses, pero patuloy ya pa pong tuturo kaya kami, bang kanita makapalo ko la renquire, bang kanita makapagkanta kami Ginoo. Sana po Lord, patnubayan niyo po palagi, dagdagan niyo po yung karelang sikanan, ilayo yo po king sakit. Panalangin kaya rin po Ginoo Lord, ing anak agagamitan yung ngening kaorasan, sana po Ginoo na dagdagan niyo po yung kayang kabiasnan, ban kanita Lord, malino na pong ipayabot kaya kami ing kaya kayong mensahe. At bang kanita po panandaman daring balang metong kaya kami Ginoo ing mensahe buri yung ipabatid. Na sana ini ipagkabiyemi king Aldo.
Lalapit ko la rin po kaya kayo ginudeng hanggang kapatad ming masakit. Deng at yuking ospital, at yuking bale, Lord. Sana Ginoo, aplosan niyo po kaya kayong mapagpalang gamat. Mula buntok hanggang bitis, bangka nita Ginoo, ing kaligtasan, ing kalakasan ni Apse po karela. Den pong kapatad ming may walang kaluguran king biya, Lord. Sana po kaulan niyo lagi no. Paramdam niyo po karela na atyo kayo po king siping na. Paramdam niyo po karela na aliyo kami po lalakwan. Lord, balo mi po masakit na minsan daratanging pagsubok ama kanita. Sana po din na yung kaming lakas bang kanita yun paglabanan. Lalapit ko la rin po rin hanggang manungkulan kay kaming bansa mula king pinakamatas hanggang pinakamababang sitwasyon. Sana po Lord, mabiyasa la pong misasan metong ita pong sanang eda po sa samantalanan itang karelang posisyon bang kanita Lord maging masalesaya po yung kaya kaming bansa. Patawarin niyo kami po ginukeng hanggang agagawaming kasalanan at turuya kami rin pong mamatawad karing taong makagawang kasalanan kaya kami. Salamat po, dakal pong dakala salamat. Ito po Ginoo kakong panalangin at aligang tanggapan. King lagyo ng Jesus at kay kang tagapagligtas. Amen and amen.
Kaya kaming Diyos, matulami lang iyain, dening kanuanan, apay kalubyo kay kami, panalangin mi, nareti, magamit labang kanita, lalo yung sumuloy, kaya kayong iglesia, emo king lugar iti. Nung iya pa naman, nung nula miras deng bitis, dareng kaya kayong talasuyo, ipasyagya, ing maya pabalita. At panalangin ko kay kaming Diyos, na panuwanan mo lang para deng kaya kang anak bang kanita, tunepin, na lalo ya pang sumulong ing iglesia, ing kaya kang kayarian. Iting ka na akong panalangin, kilagyo ng Jesus sa kaya kang mangabos sa pong Ginoo. Amen. Manatili tampong makatalakad kabang mababasa ya ing banal na kasulatan king ebanghelyo ng Jesus agpang kang San Juan kapitulo 3 bersikulo 1 hanggang 15. Nga ning makasulat ating metong nga lalaking milagduan Nicodemo metong yang pariseo at pamuntok ding Hudyo. Misa na bengi iting lalaki mintaya kang Jesus. Nga na kang Jesus, Maestro, balo mi king metong kang talaturo amedibat king Dios. Uli nga lang makagawa karing milagrong daraptan mo, subali mo nung mamantabe yakaya ing Dios. Mekibat Jesus, ing katutuan sa sabyan ko keka, subali mo nung mibait siyang pasibayo yung tao, nayakit ing kayaryaning Dios. Kitang ng Nicodemo, makanano yang mibait pasibayo yung tao, nung matuan makapagbalik ya pawari king atsa ng imana, bayang mibait pasibayo. May kibat si Jesus, ing katutuan sa sabyan ko keka, subali mo nung mibait siya king danum at king espiritu ing tao, iya makalub king kayaryaning Diyos, ing mibait king laman niya, ating mibait king espiritu, espirituya. Emo pagmulalan ing sinabi ko keka, kailangan kayo ngang mibait pasibayo. Tutupya ing angin king lugal aburina, at daramdaman nyo ing biyong na, o ning eyubalo nung no manibat, at nung papunta. Makanyan mo naman ing mapalyari king balang metong, amibabait king espiritu. Nga nang kinutang Nicodemo, makanano lang mapalyari deting bage. May kibat Jesus, metong kang talaturo ning Israel at emula intindihan deting bage. Ing katutuan sa sabyan ko keka, sa sabyan mi itang balo mi at patutuan mi itang ikit mi. Makanyan man eyo tatanggapan ing pami patutumi. Nung eyo panwalan ing sasabyan ko tungkol karing bage ketiking yato, makanano kayong maniwala nung magsalita ko tungkol karing bagay at subanwa? Alapang minukyat king banwa, subali mo ing anak ning tao, at tinipang iba't banwa. At nung makanano ning tinas Moises, ing ubingan at ang su king disyerto, makanyan na namang sukat itas da ing anak ning tao, ban ing ninumang maniwala kaya, mikabyeyang alananga. May panuwanan tamo karing amanong may basa.
Turn our hearts and fix our eyes. We welcome you, arms open wide, and feel the light of heaven. Let every soul arise and wake. Lift a song, prepare the way. We feel light of heaven. Overwhelmed we stand in awe. Words fall short of all you are. Behold the King of heaven. Whoa, the light has come. Whoa, the King has come. Whoa, the light has come. Whoa, the King has come. Whoa, the light has come. One heart, one voice, we lift you up, we lift you up, our hope, our joy, we lift you up, we lift you up. One voice, we lift you up, we lift you up, our hope, our joy, we lift you up, we lift you up.
Sabay po maya payabak kay katamungan. At kung kailangang pakilala, yung kay katamong tagapagsalita, uling liwa kay katamo na po. At dati tayong kayabe Kenny, susuyo king Diyos, at ngayon at king Calixto, UMC. At isadyata la rin kay katamong puso, kay sipan, king mensay na ning biye, paralanan ning Diyos, kapamilataning kayang talasuyo, Pastor Paulo Alvarado. Maya pong habak kaya katamungan. Good morning po. Mumuna pong dili pasibayo, meto pong karangalan ning makapagsalita king kaya kayong harapan. Kaya king kaya katamong kalugurang kapilya, Pulong Maslay United Methodist Church. At metong mo namang pribilehiyo na ako po makatalakad ngayon king kaya kayong harapan. At matula ko mo rin na kayabe, da kayong pasibayo, at akit da kayo din ka na ako pong kayabe, talapagobra kanita. At pasalamatan ko itiking kaya katamong Ginong Diyos. Pasibay po kakarog ko. Malagad ko mong kumarog gusto magsalita, pero Kenny, kakarog ko. Uling balo ko, makiramdam kayo. Tutupuy tane po. Amen. Doon ko tamo po't manalangin. Magsalita ka, O Diyos, at makiramdam kami. Tagilan mo la rin kaya kaming puso, baka nitang kimot kami, at magsilbi, sumuyo, king kaya kang kayarian. Amen. King kaya katamo pong tekstong binasa, kaluguran na kapatid, makapatungkulya king encounter of Nicodemus at kang Jesus. King kaya katamong tema, alaya pong birth narrative, kalupad rening may alabasang simbang ganingaldo. Doon niya lang bingot ay Jesus, pero ating pamakitagpo kang Jesus. Maralas, king kaya katamong Pasko, makaniniya duduro ting narrative, yung kwento, no makananong mibay ti Kristo. Pero ngayon aning kasantingin kaya katamong tema, king kabilugan na ning kaya katamong distrito, patungkulya, kareng aliwaliwang kwento dareng tao, aliwaliwang naratibo dareng aliwaliwang penibatan, aliwaliwang kabilyan, makitagpo kang Jesus. At para ka na ako po, ing Pasko, makapatungkulya kayong pamakitagpo kang Jesus. At sana makaniyan niya naman ing kaya katamong Pasko, na ikatamo bilang taga-Keti king kapilya, Pulong Maslay United Methodist Church, bilang meto nga pamilya, bilang meto nga kongregasyon, katagpo tayo po i Kristo ngayon kapaskuan. Agpangkaring talaturo king Biblia, ding biblical scholars, Nicodemus is a man of stature, intellect, biyasaya, and influence. Meto nga pong mata sa tao, mata si gayang kabilyan, biyasa ya may garal ya. Nicodemus was a Pharisee. Meto nga pong Pariseo, a member of the Jewish ruling council. Meto nga kareng taong lulok up da. At istong bisalang paturo, metong yang rabay, kalupan ng Kristo, pero aliwaya panibatan. Itang kayang pamaging talaturo, makapatungkol king batas at makapatungkol king history. Anya naman, king yato ng Nicodemus, king kayang yato, king kayang biye, he represented the very pinnacle o pekamatas of the society, religious structure, at makanyan mo naman, scholar or intellectual structure. Buri na pong sabihan, nung ikumpara siguro Nicodemus, metong ya kareng awsandang doktor, emo king filosofiya, emo king religion, pati na king social order, king politics. Makanitaya po yung stature o kabilyan ng Nicodemus. Pero king makanining Bili, balo tamong maimpluwensyaya, he was someone, anapin, na pupunta lang da ring tao when seeking advice. Nicodemus po yung pupuntalan.
Pero king kwentong kaya katamong dimdam, kaluguran na kapatid, despite his position, Nicodemus sought for Jesus. Mintaya kang Kristo. King kayang kabilyan, king kayang disposisyon, pentunanay Kristo. At para ka nakakuha, piniting pa makitagpo ng Nicodemus kang Kristo at iting kwento na ning Pasko ng Nicodemus. Pero ating kumeto nga pagtakan, kaluguran na kapatid, bakit may kitagpuy Nicodemus? Bengi. Isipan ko mo, kukonekta ko, ulinging Pasko, isipan ko bengi. Pero, kay makanining reason, anya bengi na yung pintalan Nicodemo Jesus, maybe anapin under the cover of the night. Makapasalikot. Perhaps it was the fear of losing his reputation. Uling matas siya kabilya ni Nicodemus, tangkay muntaya kang Jesus, ninuwari rin kayabe ng Jesus. Ding manasan, ding naman may magaral, ding naman biyasa, ding awsandang makasalanan. At manintun kang advice kayong taong makanyan lareng kayang group of friends and company. Masiraya imahe ni Nicodemus nung akit demo naman, dahil ngaliwang mag-seek advice kayo. Nung mong pa-consult ka kan Nicodemus at balo mong Nicodemus, pa-consult ka kayong makanining tao. Nausandang crazy. Po? Itang panahon na ita. Ausandeng masisira buntok, ikakatamong Ginoo. Uling papakayap ya, tutuki keng batas, at makanyan mo naman, gagawa na yung buri ng gawan. Uling para kang Jesus, iting kaburyanan ng Ginoo. A rabbi with high status would seek wisdom to a rabbi accompanied by fishermen and local uneducated people. Ikayo po, nano pong sa palagayo kan Nicodemus at maninton niyang wisdom, ibat kang Jesus. Agpang pakaringaliwang biblical scholars, in Nicodemus, maki-wrestling niya o at suya ketang battle of wisdom. Agpang karing may magaral, he was stuck as a teacher. Nabalo nung makanano na lang i-comprehend, dening panamdaman na. Anya yung kutang na kang Jesus, despite of his titles, knowledge, he could not answer these questions. He was looking for something more, something beyond his own education. Mahigit ketang pegaralan na, mahigit ketang pagobran na, more than his own socio-religious structure o influence. How can a person be born again? Makanano yung mibahit pasibayo yung tao. Anya yung kayang pakibat kang Jesus, makanan yung mibalik king sinapupuna na ning kayang ima. Ang gala ka rin din kayang akutang. Ang gala ka rin din kayang comprehend. When Nicodemus encountered Jesus, my dear friends, iti yung Pasko ng Nicodemo. Encountering Jesus changed him. Binayune ning kayang encounter pa makitagpo kang Jesus. Iting bengi nung no karinatagma ni Jesus, everything he thought he knew was challenged. Anti mong bala mo, bala ko makanini yung kasalpantayanan, bala ko mo makanini mo yung pamagdisipulo, bala ko makanini mo yung pamaging pastor, pero mali ko pala. Atin pa palang mas malalam king kasuywan at tutuldunan ng Ginoo. Nung mong mas encounter mo yung Ginoo, mas kilala mo nung makanano na kang awsan, nung makanano na kang susaupan, tuturo, panimunan. Anya naman, king pamakitagpo ng Nicodemo, how can I have this kingdom of God and how can I be born again? Makaniniya po karadikal yung pakibat ng Jesus. Kailangan kang mibahit pasibayo. Anyang panahon na ita, pagtakanda rin tao, makanano ita. Pero naman pala physical. Naman pala pangabahit pasibayo bilang bingot. Noon makanano kang maging bayong pangatao. Makanano kang mirinan bayong pangatao.
kang Kristo. Anyapin, kaya ni kaya katamong mensahe, meto yang hamon kaya katamo that titles, intellect, status, and positions are faded as Jesus revealed to him the necessity to be born again. Para kan Nicodemus, isipan na yung pangabait pasibayo, it was physical. But it should be spiritual. Nung nanong mibahit king laman, laman niya. Pero nung nanong mibahit pasibayo king espiritu, espiritu ya. At makanita, kaluguran na kapatad, king kaya katamong kamulatan, kapanamdaman, kaisipan, makanano nakatamong challenge ning kaya katamong ebanghelyo ngening kayabakan. Today we will reflect on how encountering Jesus should transform us. We should be transformed. Kailangan may bayo tamo. We all need to be transformed and to be born again. Kailangan nating pamagbayo. Pwedeng manatili ing tao nung no ka rin niya. Kasakit na sigurong kayabe, kaluguran na kapatad, nung ing metong nga tao, may natili ay megbayo, iba't kanyang kanitang malati ang anak, agaking tumuaya ay megbayo. Kasakit na sigurong kayabe. Alayang pamagbayo ning tao ngayon ni, eya may biyasa, eya may adapt. Masakit nung eta mo magbayo. Bilang iglesia, makanyan mo naman. Sometimes we are challenged to change our ways. But we need to look back. Lawenta mo nung nanit ang history. Lawenta mo nung nanay penibatan. Lalong-lalo na, ikatamong metodista. Tamo po kakalingwan nung naning kaya katang penibatan. Para ka na ako po, kaluguran na kapatad, ingaws na ning Pasko, aws na hining pamagbayo. Kapamilatan ng Kristo. Jesus invites us to a new life where the walls or the hindrances of division, pamikawa-kawani, pami-segregate, ingawsandang classism, nung nano kaking estado na ningbiye, hierarchy in society, these things should be torn down. Uling para kanako po, in kingdom of God na amanwa ng Jesus, alaya pong segregation, alayang pamikawa-kawani, nune memetong tamo king pamilya na ning Gino. Memetong tamong pamilya king Diyos. At alang pamikawani ka rin, pamika kapatad. Because the kingdom of God has no lines to divide. Alayang pader. Paniwalang ko nung mirastamo man king kayaryanan ng Diyos, at balok mirastamo. Amen? Ala pong pader ka rin. Open plan niya. Abe-abe tamo, mikitikit tamo. Alayang pilatan, ating kayaryanan ng Ginoo, radically inclusive ya. Agpangkang Apostol Pablo, ala ng babae, ala ng lalaki. There's no more male or female, slave or free. Ala ng pamiyaliwan, nun memetong tanamo king household of God. Ala ng kawakawani, ala ng mikakan rayo, ala ng mamamarginalize. Anya naman king imbitasyon na po ning Pasko, metong kareng punto, buri kong idake kay kayo pining punto ng Nicodemo king kayang kababanlog. Despite of his status, representing society, an established social order kang Nicodemo bilang metong apariseo at mata sa kabilyan bilang talaturo, he was not only a teacher of the law but also an enforcer of the law. Ing impluensya na pumatas. At nung nano man ing sabyan ng Nicodemo, malyaring tokyanda, ang agyam pareng sundalos. Uling atin niyang authority to do that. He was a leader among others, a top-ranking Pharisee. These were the markers of his privilege. And we should check also our privilege. Nanula ring pribileyo tamo bilang ikatamo. Atin tamo bang authority to speak? Atin tamong authority to order something? Natokyan na rin tao? Anya makanya niya karagula responsibilidad ding metong
preacher. Nung nano'y sabihan na kayong pulpito. Ito'y may pakiramdaman at mapalyaring tokyan da rin tao. At kayong panahon tamo ngayon yan ng karakal, maging preachers, aman wanda, pero pertaining to what? Nano itang motibo na ning puso. At ilangawsan prosperity gospel. Nung mong pangaral na ning pastor, ay kailangan paneho kong magkalubat, mag-tights. Huling ka rin ako panuana ning Ginoo, karin mo. Nung nano ning ibeyo, ibalik na ning Ginoo. Makasentro ya ka rin. Pero makanano itang spiritual life and discipline, so spiritual discipline na rin tao. Makanano itang relationship, makanano itang pahamisasan metong. And there are many things, there are many people na akit yu, balitan yu. Of course, at chuy kibuloy ken, baluta mo, aliwala motibo puso. At gagamitan din karelang impluensya baka nitang to lead astray people away from God. At nung ikatamo tunay tamong tutok ikang Kristo, kaluguran na kapatid, balo tamo yung dalan. Dala na ning katutuan, dala na ning lugod at pakumbaba. It is a good thing to be ambitious in life. Paniwalan ko po iti. Uling iting kaya katamong drive to do more. Pag nasan mong mukyat kat, miras ka king matas. Ito naman. Aliwari iapi nining struggle daring estudyante. To rise, to learn, to adapt. Nung makanano tamong mumunta king eskwela, nung makanano tamong magpakabiyasa, nung makanano tang mamasa at manigaral, api nining kaya katang ambisyon, mabiyasa king biye. Banta makapagobra at bakanta maging partina ning yato, king dake na ning kaya katamong kabiyayan. O ning nemisan, kabang mumukyat tamo pala, kaluguran na kapatad, nemisan akakalingwan tamong lumawe, pabalik. Akakalingwan tamo nung no karin tamo inibatan. At meto nga paganaka kay katamo, that humility is also a virtue of God. Lalawin ta na ba, talabang mahababare nga liwa, kukumparataning sarili tamo ka rin nga liwa. Lawin tamo naning motibo na ning kaya katang puso. So para kang Nicodemus, despite his knowledge, honorary titles and more, in Nicodemus, linapit ya ating pamagpakumbaba kang Kristo. Seeking for wisdom. Miras yan naman pala yung Nicodemo, abiyasa, ang popang matas, king kabilyan na mes takya king kayang biye at maninton niyang pakibat, king kaya katamong Ginoo. As he was confused and he was seeking clarity, linawe ni Jesus sa bilang mababa. Ene linawe man o kinumpara yung sarili ng kapante ni Jesus. Ali, may pakumbabaya king harapan ng Jesus. May ngutang niya. Niya nung basa niya yung pasibayo, puro yakutang ni Nicodemo. Eya mamye pakibat, Jesus yung mamye pakibat. Mangutang king Diyos. E nalinawe nung board passer yay Jesus. E nalinawe nung atin niyang titulo Jesus. Nung no ka rin niya may graduate Jesus. Linawe ne bilang mas matas kaya. Kinilala ne na many batanyang taluturo king Diyos. Acknowledging that he was a man of God, iting kababan at humility ng Nicodemo. His understanding of the kingdom of God is incomplete. Enelubos ayon dyan ng kayaryanan ng Diyos. At most of us, at syuta mo kayo makanining kabilyan. Tayo lubusan natin dyan ng kayaryanan ng Diyos. Ating adwang bage king Kristiyanong isipan na nung nano yung kayaryanan ng Diyos. Umuna, yung kayaryanan ng Diyos para ka rin aliwang Kristiyano apin ng banwa. Na nung makananong mapatad yung kaya kambiye ka rin kamunta. It's not from here, it's elsewhere. Hanapin. Yakin madalas nung kutnan may anak, no ka rin yung heaven, no ka rin yung tumuldo.
king bubong, king banwa. Ing kadwang kaisipan nung nano yung kayaryanan ng Diyos, pinini. Nung no ka rin tamo, nung nano yung gagalawan tamo, nung no ka rin yung pamilya tamo. The here and now. Kadalasan, nakakalimutan tamo yung kayaryanan ng Diyos, tinipane kay king yato. At kailangan ni katamo magi tamong fourth bringers of the kingdom of God. We are working in the kingdom of God. We are citizens of the kingdom of God on the here and now. Ngeni po. Baka nano tayong aranasan ng kayaryanan ng Diyos nung mateta pa. Ali, kaya pa mo paranas na ng Diyos yung kayaryana kapamilatanan ng pamisasan metong pamagsikap, pamaglingap at lugod na rin kayang anak. That's why we are called the household of God. Ikatamo bilang pamilya ng Ginoo, kailangan gagawan tani, pupush tani, we are bringing forth the kingdom of God. Pakiabutan tala retang mayayabot. Panalangin tala retang taong panamdamda, nalakaluguran ng Ginoo. Pero balo tamo, ikatamongan nakatamongan paboran ng Ginoo. Pero despite of our incompleteness of the knowledge of the kingdom of God, we are challenged to be citizens of the kingdom. King kadwang punto, Pasko, imbitasyon ba kanitang mibait pa si bayo? Imbitasyon king pamagbayo. Ing pangabait pa si bayo, agpang kang Apostol Pablo, if anyone who is in Christ, he or she is a new creation. Metong yang bayong tao, bayong kaisipan, bayong panibatan, pahintungulan, at inyang bayong kapanamdaman patungkol keng biye. Ay tinjanan nung naning biye, yung biye makuyad ya. Anya gawan mo yung pwede mong gawan, baka nitang ay paras mo karengaliwa, ing lugod na ning Diyos. Ing pakibat ng Jesus kang Nicodemus, king verse 3, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Both radical and liberating. Nung nga kami bahit pa si bayo, may hakit yung kayaryanan ng Ginoo. Kailangan tamo pong mibahit pa si bayo, king kaya katang kaisipan, king kaya katamong kapanamdaman, king kaya katamong pangataw. Baka nitang aranasan tayang lubusan ing kayaryanan ng Diyos. Ing biye, mit mong tula, mit mong kapanayan, mit mong kapayapan, at mit mong lugod, which is the symbols of our Advent candles. Pinining mensahe na ning Pasko, ning Advent kaya katamo, ing pamagbayo. May bayo kat, idake mo, ing kaya kang kapanayan ka rin aliwa. May bayo ka, uli na ning kapayapan na kaya kang panamdaman at araranasan. May bayo ka, uli na ning tula, amanibatan kang Kristo. May bayo ka, uli na ning lugod. Agpang karengaliwa, only love can transform. Only love can transform. Makanyan mo naman, isasabyanan ng metong na theologian at buri kong ipakilala kaya kayo, Gustavo Gutierrez. Akapilan pa mo, may pass away mo naman, metong yung renowned liberation theologian. Yung sabi na, to be born again is to undergo a spiritual transformation. A complete renewal of your identity, of your purpose, and of your belonging. Kalagunan impalang maging born again is a complete renewal of your identity. Nano yung identity mo ngeni? Ngeni bang mi panganak kang pasibayo kang Kristo, kayang Espiritu, nano yung kaya kang purpose, nano yung kaya kang pamaging belonging. You belong to the kingdom of God. Isto palang may born again, kamirinan kang bayong pangataw. Bayong parasan, bayong kapagnasan, bayong pangarap king biye. Nabring sabihan matwa ka, ala ng pangarap. Atin, kang Kristo, atin pane pangarap. Atin pane pupuntalan. Bayong pahintungulan.
Nung kang Nicodemus burin ng sabyan ding titles na, ing education na, ing status na, edeg yung ilapit king Ginoo. King kayaryanan ning Ginoo ala lang bilang reta. It means that these markers of division have no power nor bearing in the kingdom of God. Nune, iparas na kay katamo ning kayaryanan ning Dios na ikatamo pante-pante tamo king matanan ning Dios. Kaluguran na katamo ning Dios. Eya magtangi ing Dios. Nune katamongan tatanggapan na katamo, luluguran na katamo, babaywa na katamo, tutulid na katamo, at panimuna na katamo. Ginamit na ng Jesus ing imahe na ning pangabahit pasibayo, banta di na ning focus ing transformation o pamagbayo. Iti eya metong abage na agyo tamo mong gawan king sarili tamo. It's not an individual effort. Baka tami bayo kang pasibayo ali. It's a community effort. May bayo yung tawulin na ning lugod na ning kayang komunidad. May bayo yung tawulin na ning lugod at pamag-welcome na ning kayang kongregasyon. Anya, dakal may babayo ka ring iglesia, bakit may kakalugod la? May papanalangin la, may papanantabela. That's why when we have community concerns, that's an opportunity for you to bring forth the kingdom of God. Pot ang ating kang balong masakit. Panalangin me. Ating kang balong mangulila, manasakit. Abayan me. Pinining mensahe na ning community. It's the kingdom of God. Only through the Spirit of Christ that we are renewed. The spiritual rebirth is the work of God's Spirit, not our own. Aya po individual. Anya kaluguran, when we encounter Jesus, the partition that separates us, whether by family, by clan, by class, education, race, or even gender and sex, are lifted. Milalakola. Alang mami, latan kaya katamo, nung memetong tamo kang Kristo Jesus. We are one as the body of Christ. Memetong tamo po. Jesus reminds us that the kingdom of God is a reality. It should be a reality, not just an imagination, where people are united and not divided. Anyapin may house tang United Methodist Church. Uling misasan metong tamo. When we encounter Jesus, we are invited to be transformed. Kaluguran na kapatid. We are called into a life as God's family. Ita mo kakalingwan nung kaninong pamilya tamani batan. King Ginoo. As I end, beloved church, as God's family, the story of Nicodemus reminds us that encountering Jesus changes everything. At karempang tutuking bengi nung makananong I-encounter dalaring aliwaliwang tao, i-Kristo kaya katamong tutok yan at sasamban, ing Paskong alang pamagbayo, metong yang Paskong alang Kristo. Amen? Kailangan tamo pong mibayo, kailangan tamo pong mibait pasibayo. At kapamilatan ng Kristo, kapamilatan na ning kayang katawan bilang incarnate body of Christ, apining iglesia, apining simbahan, apining kapilya. It is only through community that we can bring forth the kingdom of God. It is not an individual effort, but a community effort. It is not enough to approach Jesus with our intellect, with our titles or accomplishments, banta kamtantayang kayaryanan ng Ginoo. As a reminder, kailangan tamong mibayo, mibait pasibayo, kailangan lang milakoring bagay, mamilatan kaya katamo. Divisions. Itiyeng mensahe na ning Pasko kaluguran ko pong kapatid at pengari. Uli ng Kristo, mibayo tamo at mibayit tamong pasibayo. The kingdom of God is a place and it starts here. The kingdom of God is a reality and it starts here. Magumpisaya po kaya katamo. Kaluguran na kapatid, as we embrace one another as siblings in Christ, united by the love and grace of Jesus in this kingdom of God, we find a new identity and a new purpose. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.
agkatangkula po Pastor Don, Jack Jill, Attorney Lady Ann, at nung at po Sir Racer, para po ibiya tayong Certificate of Appreciation. Certificate of Appreciation is presented to Pastor Gian Paulo Alvarado for humbly answering God's call, joyfully sharing his personal encounters with the Lord and his testimony of faith, reflecting the true spirit of Christmas during the Simbang Ganingaldo of Pulong Masle UMC with the theme, Searching for the Meaning of Christmas in the Gospel of John, held at Pulong Masle United Methodist Church, Capilla, Pulong Masle, Guagua, Pampanga, given this 18th day of December 2024 in the year of our Lord Jesus Christ. Reverend Richard Liwanag, Administrative Pastor, Deaconess Elizabeth Jill Luwat, Deaconess, Attorney Lady Ann V. Sanggalang, Church Lay Leader, Pasibayin nga ning oras ni kakatamong pamagpasalamat king Dios, pamaglapit king kayang harapan, kalupan ng Nicodemo nung kanano yang linapit king Dios, makanyan mo naman, ingadwa na kay katamo ning Ginoo, na lumapit tamo kaya, mga ting bagay tamo intindihan kutang tamo king Dios, ating Dios si palino na kay katamo, itang sablang etamo balo. Salamat kaya kaming Diyos, sing biyena, ning kaya kang talasuyo, ay ginamit telakad ba kanita mi pasyag, ning tao kailangan niyang mibait pa si bayo. Salamat, king biyenang Pastor Pau Alvarado, panalangin mi kaya kaming Diyos, nalalayan mi, tabayanan mi, kaya kayang journey bilang kaya kang anak ay naus, tinubod, ba kanito, maging tagapagsalita mo, nuyaman miras, king ebanghelyo na ning biye. Panalangin ko kay kaming Diyos, so panme king kayang pamag-aral, at makanyimunan king kayang destino, king kaliksto. Panimunan me kay kaming Diyos, at makanyan mo naman, king kongregasyon na kayang panimunan, i-bless you la po. Opo kay kaming Diyos, na tunay na kalabagi, na emiya intensyon, na emiya kuwaking kaya kaming pamag-aral, na emiya kuwa abalo karing kaya kaming titulong tatalnan, kalupa ng Nicodemo,
na metong abiyasang tao pero dakalabage na naintindihan kingarapanan ng Diyos ang yang metong yapang talaturo. Dakala salamat king kayang humility, linapit kaya kayo ba kanito ang yang biyasya mengutang ya kaya kayo at na linaweng mas matas yung kayang sarili kesa kaya kayo kaya kaming Diyos uling balo na kayo may nibatan kayo ibat king Diyos ibat king banwa at king kayang pamakipagsalita kaya kayo may palinawan mong nano'y dapat nang gawan at kami man kaya kaming Diyos nakalasalamat may palino kaya kami na kailangan kaming mibait kapamilatanan ng Espiritu uling tunepin na yung taong may bait pa si bayo ay amilub king kayarianan ng banwa. Opo balumi kaya kaming Diyos na ikaw malugod ka at mo pabustan na rin kaya kang anak elamilub king kaya kang kayarian at king kaya kang kayarian at siyo kaya pakete king sulip paparanas mo ni manano sanang iti mapalyari karimbalang metong kaya kami. Salamat king mensahe na ning lugod. So panyo kami ba kanita mangibabo ing lugod malasakit ing balang metong ating pamisasan metong kalupan na ning mensahe. Oray ni rin kaya kang anak linapit deng aliwa may natili ka rin karelang sarasariling luklukan. Ikamo kaya kaming Diyos ing makatarok king pilubluba na ning tao. Nya pinika mong makahusga king tao at makanyan mo naman ikaw makibalo nung nano'y karelang aduan at panalangin ko king panaw na mitakda di kayo'y mituldo king panaw no kapilan nyo pagkaloob iting bage aduan da rin ka na akong kapatad uling balo ko kaya kaming Diyos na ikayo king makabalo king kaya ganaganang bage king panaw na karapat dapat at makanyan mo naman kareng kaya kaming kapatad miras ngaldorang baitan miras ngaldo ni karelang pamiaptasang puso panalangin mi na abayan mula king karelang selebrasyon at ganakanda na ika ing Diyos ing sangkan anyapin ating pangbiye anyapin manatili ing karelang pamyabe bilang miyasawa makanyan mo naman din kaya kaming kapatad ang masakit at siyang dasen ing kapanamdaman patuloy milang panalangin at lalapit kaya ka natagkilan mula ka rin kaya kang may payang gamat mga kanito mipaldan la. At panalangin mila naman din kaya kaming kapatad na may ulila. Panalangin mila din pamilyang de Jesus at makanyan man din pamilyang sunga. Panalangin mi kaya kaming Diyos na bayan mula king pinandit na ning kalungkutan king pangawala dabye din karelang kaluguran. Opo kaya kaming Diyos nanggiyampang baluming malungkot pero yung tunay panamdaman da may balo. Ila mo'y bukod tanging makibalo kayong panamdaman na sitwasyon dangeni nyapin panalangin mi na tabayanan at talalayan mulat mulalakwan kaya kaming Diyos balumi na ikayong panibatanan ng kapayapan nyapin panalangin ko may pagkaloob ka rin karelang puso ing kapayapan amanibatan keka makanyan mo naman ka rin kaya kaming kapatad na kayabe sasamba online at ka rin kaya kaming kapatad at syuking aliwang bansa panalangin mi na ingatan mula at ilawot king nanumang panganib o disgrasya. Iting ka na akong panalangin, kilagyo ng Jesus sa kay kaming mga busang pong Ginoo. Amen. Baboy at
kanakong kaluguran na kapatad kang Kristo. Luwal tamo at ipakit tamo, king sabla ni tamo, bibay tang pasibayo, pakit tamo yung lugod, kareng kaya katamong kaparang tao, bang kanita kapamilatan yung lugod, akit day Kristo kaya katamo, at tunepin, ato kita laking pamanyamba, at king kasalpantayanan, king tune, ang magligtas, Yesu Kristo, ang tabayanan na katamo, ning kaya katamong igpang Diyos at syuka rin king banwa, ning kaya katamong ginong Yesu Kristo, at ning banal na Espiritu. Amen. Morning po, kay katamo gani. Alapa mo pong lalwal. Pakisara po yung pasbol. Joy to the world, the Lord is come.